Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya hadratil jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratina minal hijra bila fasdaya imakan alaihissalam wa ila hadratisa alisa jatina sufyan al-muqaddin wal qawiyya al-shalihin wal ulama amin aina makamu masyarakat al-ardi ila mawudiya khususan ila hadrati awliya kisah al-ladina pada nabi kuliyatina Indonesia wa khususan ila hadrati sayyidina wa murabbiuna khususan ila hadrati Syekh Al-Muqaddi wa ila hadrati Syekh Al-Husain wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Rafi wa ila hadrati Syekh 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 Al-Rafi wa rasulihim wa Allahihim wa tabi'un alaihim ajma'in wa ahli sosilatihim wa aminahum wa nafa'na Allahu bihim wa bi'ulumihim bi'dawaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa sayyidina wa ikhwanina wa ashabina wa ila arwahi min jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imyatin sholihah yang maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
bariyah. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamilaka wa na'rifu bihi nawajiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hujjil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jahli wal aqli wa akhrijna min dhulumatil fahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda khulul hadisil amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Waghfir lana ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habib alladhi tursa syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtadmin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Refatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah, majelis wisata rohani Wali Songo Pasuruan Songgolangit Riyadus Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fit dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sabu dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, hujrah dan irodah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tilawah zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nurul kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Amin. Ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Maidah, surat kelima, juz 6, ayat 35 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum walahum azabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabun muqim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alaihi inna Allaha ghafurur rahim. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum walahum azabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabun muqim. Wassariqu wassariqatu faqta'u
dosa-dosa mereka. Dari siksaan yaumil kiamati, hari kiamat, matuku bila niscaya tidak ada atau tidak diterima minhum dari mereka dan bagi mereka itu azabun siksa alimun yang pedih yuriduna mereka menghendaki atau menginginkan ayat menuju agar mereka keluar minan nari dari neraka
dan tidaklah mereka dapat keluar minha daripadanya walahu dan bagi mereka azabun siksa mungkin yang tetap wasariku dan pencuri laki-laki wasarikotu dan pencuri perempuan maka potonglah mereka aidiyahuma tangan keduanya jazaan sebagai balasan lima kasaba bagi apa-apa yang mereka kerjakan nakalan sebagai pelajaran atau siksaan minallahi dari Allah Wallahu dan Allah Azizun Maha perkasa Hakimun lagi Maha bijaksana Paman taba maka barang siapa bertobat mimba'di dari sesudah zulmihi melaksanakan kezalimannya atau kejahatannya wa aslaha dan memperbaiki wa innallaha maka sesungguhnya Allah yatubu menerima taubat alaihi atasnya innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun Maha pengampun Rahimun lagi Maha penyayang alam taklam tidakkah kamu mengetahui anallaha sesungguhnya Allah lahu kepunyaannya mulkus samawati bagan langit al-ardi dan bumi yu'adzibu dia menyiksa mayasa'u siapa yang dikehendaki wa yaghfiru dan dia mengampuni liman yasha'u bagi siapa yang dikehendaki wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa Sadaqallahul azim. Maha Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tadarukan kita firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah juz 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40.
yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Ini namanya maca Quran akan sama ini baca Quran yang makna. Ini namanya tombol amati kobar obek. Ya mudah-mudahan hati kita terobati. Semoga dengan wasilah usaha setiap kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini terpancar di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksor, dirawat, diupaini, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ila akhirah. Ya Rabbal Alamin. Kita tunggu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li ashabina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wa li mu'minina wa li muslimina wa li muslimat minhum wal amwat wa tabi baina wa baina fil anwar rahim wa ta'ala ar-rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa jannatan wa akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya.